Selamat mengalih hari serta meritabik bahasa ngagi kita semua. Aku Matthew Molombil dekat berguleng kita babli lukas bagi Iban. Ngepun ke berita ngalih hari tu engau agih belanja nintiang tahun unit perkara agama bukai Unifor dekat ditambah penyampau 10 juta ringgit belabuh tahun 2024 ngujung ke penyampau semua agih belanjanya manggai 110 juta ringgit. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg madah agih belanja ditambah dikena mantuk semua agama ukai Islam di negeri itu kelebih lagi nangkup peminta infrastruktur sidak. I know si cukup. Bishop dah visit dengan saya tadi pasal St. Peter's Cathedralnya. Jangan pakai uniform katanya. Pandai juga Bishop kita tu. And then I don't mind, they won't be separate. Ia berjaku bunyinya lebih berjadi ke pengerami maka lemai appreciation Unifor 2023 di Kuching kena hari 3. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari madah baru kelimpah hari saub bala pengari rakyat nengah geran projek pemansang miat menua pesisir MRP perintah tiba-tuai ke ia megak seruran mantuk genap komuniti nadai ngira agama. So in that words, we are happy irrespective of your religious belief. I still hold that, the belief. You help people, God help you. Our government help people, so far so good. Under my leadership, team kami, within 6 years, I have doubled the revenue of Sarawak from 6 billion to 12 billion. Ia madah penatai pemisiknya di Kandal dekat terus ngerembai nyentuak 2030. Nyalai ia minta rakyat di selampung negeri itu terus narak budaya berbahasa kepangan diri, kelimpah ngetan ke pengelikuan enggau pengelantang dalam komuniti, datari pupu budaya, ungkup pemansa enggau pengelantang Sarawak. Dulu orangnya lebih berjakut sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas Kemegak Menteri Benggi tanggung pengawal Unifor madah ke bisi 2,453 rumah sembiang engau penyampau 1,771,586 kaban udah diregister di negeri itu. Koia kenyauri 2017 Perintah Sarawak udah ngemendar engau ngagih ke sepenyampau 313.158 juta ringgit ngagai bermacam rumah sembiang bakal gereja tepi kuang engau kebukai. Unifor also is assisting other than house of worship. It extends its assistance to mission school. Kalau mission school kita banyak depledated. So there are 127 mission school in the state. From 2021 to 2023, a sum of 50 million had been allocated to these schools. Ianya betak madah, nyak mandang ke pengawal Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari, nyata ukai semina jaku aja tang city manifestation tik nyenggala lebuh berjalai tanggung pengawal diri. Berita nangkannya, pengawal ngambil maswing dikumbai pengawal beranak ke pukul infrastruktur, baka pengawal beranak ke pukul ngagak jembatan tau ke jalai alun. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari madah, Perintah Sarawak bisi juluak negap ke tambang bilion lalu ndak dikena niga untung. Industri airline kita tu adalah investment, infrastructure investment. It's just like you build a bridge or you build a road. You don't calculate the returns on it. It is a very basic infrastructure. Jadi I take that as part of infrastructure. As long as you cover nyampun OPEX. That's all. Jadi kita dapat set kita pun fair, which is consistent, irrespective whether you have festival or no festival. Ia berjaku bunyinya lebih diranda pemberita pengundah berjadi ke pengawal ngelancar ke Bob the Life of Dato' Polycarp Sim Cheng Mong di Kuching kena hari 3. Premier Sarawak madah baru pengawal ngambil maswing merik perhati ngagi empas hari sukut hasil dalam menua kasar KDNK tumbuh bak semua ekonomi dikena mutar ke isu tambang bilun. So you look from the angle of GDP growth. You see? You don't look at how much the airline make a profit, but you look at GDP growth, that trickle down effect.
to the whole economy. For us, you got no option. You cannot swim daripada Singapore ke Borneo. Nobody can swim. Yeah. So in other words, the airline is the bridge for us to have access. Jadi in terms of modelingnya, business modelingnya different. You have to explain that. Because otherwise people say, why you have an airline? You know, airline got trouble. No, it is infrastructure. Ngenam perkara bukai, Datuk Peninggi Tan Sri Abang Zohari madah ke Perintah Sarawak ngudar bekal pil Paxlovid ngena ungkus 2 juta ringgit dikenang ubat sidak kekena rampit COVID-19 ndak raya. Ko ia pengawalnya dikerja dikenang nentu ke bekal ubatnya bisi di fasiliti pengerai selampur menua. Ia madah nyak berindi hari rekod kena rampit ke ngenyit nambah beberapa hari tu. Because for Sarawak lah, because we pay. Ini bukan free ya. State government is going to pay. We're going to order, I think in the region of 2 million. 2 million. 2 million ringgit. Yalah, maksudnya tadi diedarkan ke klinik kesihatan kan? Ya, kita bagi free. Klinik kesihatan semua di Sarawak. Semua tempat kesihatan kalau nya kena COVID, jadinya boleh doktor pun prescription. Kalau is mild COVID, is girl COVID, di testnya ada 20 ke below 20. Yeah. So they take the pill. Makin ada Paxlovid. Makin vaksin. Lebuh ngenang pasal pengawal ngintu tahun baru 2024 di Kuching Waterfront, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari madah ke Perintah Sarawak terus sedia ngau nitih ke atur dikeluar ke UPIS Menteri Pengerai Malaysia. Ngoyang ngage berita bukai, Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak, Datuk Insinyur Adila Riwo udah ngatur pejalai gawat di Kampung Sungai Ladong Sebuyau kena hari 3. 7 pejalai gawatnya dekat mendiang ke penerang ngau matau gaya pejalai projek pakej A2 perambuk ngagak ngau nembuk ke 28 km jalai baru JKR R5 standard ke Sebuyau. Nitih ke penerang projeknya udah dipejalai belabu 8 Ogos tu tadi lalu disadang tembuk Ogos 2027. Udah jalai bergambarnya tembuk ila ia dekat ngemandak ke takah pejalai kelebih hagi ngagai peranak ari kandang menua bersemak ke bukai. Seraya berita ke penudi, Unifor ke ditumbuh Perintah Sarawak udah mantuk ngetan ke pengelantang engau penyerakup ke bisik di negeri itu. Datuk Bandaraya Miri Adam Yisiu Sang madah Seminar Sarawak ajak negeri di Malaysia ke bisi unit dikuasa UPIS Perintah kenyaga pengelantang institusi agama bukai. This year, 2023, has a budget of 100 million to assist all the other faiths, like Christians, like Buddhists, like Hinduism, like other religions as well. I mean, basically, this is the unit that help the other faith. Ia berjakong bunyinya lebih nguluk pengawal nyuak kegeran MRP si tak Konsil Negeri Dun Pujut di Miri Kenari 2. Berbaknya Adam Yi udah nyuak kegeran MRP sepenyampau RM115,000 ngagai 32 penerima yang kaum serakup apa indai engau pengajar SMK St. Joseph, Miri Chinese Association, serakup Huang Sarawak engau Miri Occupational Safety and Health Practitioners Society. Nambah kenyak Kaban Konsil Negeri Adun Pujutnya megak berkongsi pasal aktiviti Christmas Caroling ke diatur muak ke pagi di Majlis Bandaraya Miri. We at the council having a Christmas caroling, and I was so happy and so moved to see that our Muslim brothers and sisters also join in at our this Christmas caroling this morning at the Miri City Hall. Nak tu dulu beli tunu kasiban ngalih hari tu bergulai ngaku Matthew Malombil. Berita kesili lagi tau daripada nengah semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Kami ngujung ke buletin edisi ngalih hari tu ngau pengericah pengawal ngelancar ke bub The Life of Dato' Polycarp Sim Cheng Mong ke dilancar ke Premier Sarawak di Kuching kena hari 3 UKAS #saluran informasi rakyat.